Welcome back, church. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. If you are joining us today from YouTube, Instagram, or Facebook, from wherever you are, Dari manapun Bapak Ibu menyaksikan siaran ini dari Facebook, YouTube maupun Instagram. we just want to say that we are glad that you're with us today. Kami mau katakan sungguh indah kita bisa berjumpa kembali. I believe that God has something special in store for you today. Saya percaya Tuhan punya pesan yang sangat spesial hari ini. And so before we go into the word, Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam firman, let us come together in prayer. mari kita berdoa dahulu. Father, we thank you Bapa, kami mengucap syukur. that we can come together today and listen to your word. Hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dan mendengar firman-Mu. We open up our hearts, our ears, and our minds, Lord, Kami membuka hati, bahkan mata dan telinga rohani kami, so that we can receive the word from you. supaya kami bisa menerima firman-Mu. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. So if you're listening today and you're going through a storm, Saat ini kalau engkau sedang mendengarkan pesan ini, dan engkau sedang mengalami satu badai yang berat, whether you are sick or you need to pay the rent, or maybe you're in a broken relationship, mungkin badai yang dialami ini sakit penyakit, mungkin juga secara keuangan financial, atau juga masalah dalam sebuah hubungan, and you feel like giving up because there's no more hope for you, dan engkau sedang mengatakan, aku udah gak kuat lagi, aku menyerah. I'm here to tell you today that you are wrong. Hari ini saya mau katakan, Anda salah. The title of my message today is Through Hope and Faith. Karena pesan saya hari ini berjudul dengan pengharapan dan dengan iman. So let's open up our Bibles to Matthew 8. Mari kita buka di dalam Matius 8. Matthew 8 verse 1 until 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. And it says in the first one, when Jesus came down from the mountain, Setelah Yesus turun dari bukit, great crowds followed him. orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. And behold, a leper came to him and knelt before him. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. So the story tells us about a person who has this disease called leprosy. Kisah ini menceritakan tentang seorang sakit kusta. Leprosy is an infectious disease that affects your skin, it destroys your skin and your nervous system. Sakit yang mengerikan yang membuat tubuh bisa mengelupas terutama kulit dan sistem saraf juga terganggu. And because of how infectious and scary it was, they put out a very specific rules for people with leprosy. Karena bahaya dan sangat menular, maka untuk setiap orang yang sakit kusta ini harus ngikutin peraturan yang begitu banyak. So they have to wear these clothes that were torn. Pakaian yang dikenakan harus robek-robek, compang-camping, And they have to cover themselves. dan mereka harus selalu menutupi dirinya. They must live alone in isolation. Mereka harus hidup terisolasi mandiri, Not because they have a choice, tapi bukan karena pilihan mereka, but because they were thrown away. They were an outcast. tapi mereka ditolak They dan were- diusir sehingga mereka harus menyingkir. They were thrown away by their families, by their friends, and by the community. Ditolak oleh teman, keluarga, dan bahkan komunitas. And so now they have to live outside of the city. Sehingga mereka harus menyingkir dan pindah ke pinggiran kota. Now, this disease affects them in a way that people can't touch them and they can't touch other people. Penyakit ini membuat mereka tidak boleh menyentuh orang lain atau disentuh oleh orang lain. So they are not able to work and get money. Sehingga mereka tidak mampu untuk bisa punya pekerjaan. And now they don't have any money to buy food. Nggak ada kerjaan,
nggak bisa membeli makanan. So what they have to do in order to find food is they have to scavenge for it. Sehingga untuk mendapatkan makanan mereka tuh harus mencari sisa-sisa makanan. And I think another really interesting rule for them Dan juga ada peraturan lagi yang unik untuk mereka. is that if somebody comes too close to them, they're supposed to shout out, unclean, unclean. Untuk kalau ada orang yang mau mendekati orang yang berpenyakit kusta, maka orang yang berpenyakit kusta ini harus teriak, najis, najis. And so because of this disease, these people are treated as dead. Sehingga orang yang berpenyakit kusta itu dianggap sampahnya masyarakat. And I believe that this is a great representation of whatever you are facing today. Hari ini saya bisa katakan kita pun mengalami sesuatu yang mirip dengan orang sakit kusta ini. Maybe you are living in sin. Bukan penyakitnya, tapi mungkin kita hidup dalam lingkaran dosa. Maybe your life is full of shame. Mungkin hidupmu itu penuh dengan aib. Maybe you are poor. Mungkin engkau sangat miskin. Maybe you're casted out or not accepted. Engkau dikucilkan, tidak diterima. Or maybe you have incurable disease. Mungkin engkau mengalami sesuatu penyakit yang tidak ada obatnya. No matter what you are facing, Apapun yang sedang Anda alami hari ini, I believe that there are two things that you need in order to fight back the enemy. saya percaya ada dua hal yang Anda perlu miliki hari ini supaya Anda bisa mengalahkan tantangan ini, And that is hope and faith in Jesus Christ. yaitu pengharapan dan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. So first, hope. Everybody say hope. Yang pertama adalah pengharapan. Katakan pengharapan. At that time, leprosy is an incurable disease. Zaman itu sakit kusta tidak ada obatnya. So when you get this disease, you're automatically hopeless. Sehingga kalau orang kena sakit kusta berarti tidak punya harapan hidup. There is no medicine, Tidak ada obat, there is no way out, tidak ada jalan keluar. and there is no hope for you. Jadi nggak ada harapan lagi. But at the start of Jesus' ministry, Saat Tuhan Yesus mulai melayani in Matthew 2, verse 23 to 25, di dalam Matius 2 ayat 20 dan seterusnya, it says that Jesus healed every disease. dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan setiap penyakit. So he healed every disease and he did miracles, and the words spread across the country. Dikatakan Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit dan berita itu tersebar sampai kemana-mana. And I believe that this news came to this leper. Dan saya percaya berita ini sampai ke telinga penderita kusta ini, That there is someone that can heal you from every disease. bahwa ada seseorang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. And when this leper heard about Jesus, Sehingga waktu penderita kusta ini mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang, I believe that there's something inside of him burning. ada sesuatu yang muncul di dalam hatinya. And I believe that there's a voice that says, I need to find Jesus. Saya percaya ada suara di hatinya yang berkata, ayo saya perlu bertemu dengan Tuhan Yesus. Because now he knew that there is hope in Jesus. Karena sekarang dia punya pengharapan, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. In verse 2 it says, Behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Dikatakan di ayat 2, dan datanglah orang yang sakit kusta ini, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lord, if you will, you can make me clean. Dikatakan, Tuhan, juga jika Tuhan mau, engkau bisa mentahirkan. He turned from having no hope into full of hope. Orang ini beralih dari yang tadinya tidak punya pengharapan, sekarang benar-benar punya pengharapan. And so whatever you're facing today,
Oleh sebab itu, apapun yang sedang kau alami hari ini, and you think that you have no answer, yang kau rasa tidak ada jawabannya lagi, and you just feel like you want to give up, sehingga engkau merasa aku mau menyerah aja. so you may think that you're hopeless, but Jesus can change a hopeless into a hopeful. Engkau berpikir aku udah nggak punya harapan lagi. Tapi Tuhan Yesus sanggup merubah dari yang tak punya pengharapan, membuatnya menjadi penuh pengharapan. He can raise the dead to life. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. He can heal the sick. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. He can make a way when there's no way. Tuhan Yesus membuat jalan di mana tidak ada jalan. And He is able. Dan Tuhan Yesus sanggup. And I believe that's a word that you need to hear today. Saya merasa inilah satu kata yang perlu kita dengarkan hari ini, That He is able. bahwa Dia sanggup. I want you to speak to your mountains. Saya mau engkau katakan kepada gunung-gunung masalahmu. I want you to speak to your problems, to your needs. Dan biarlah kita juga mengatakannya kepada semua yang kau hadapi di depanmu ini. That He is able. Bahwa Tuhan Yesus, Dia sanggup. So no matter what you're going through, Oleh sebab itu, apapun bentuk penderitaan atau tantangan yang kau hadapi, no matter how hard or how hopeless it gets, walaupun begitu berat atau kelihatannya nggak ada jalan keluar sekalipun, there is hope in Jesus Christ. selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Secondly, faith. Yang kedua, kita perlu iman. Everybody say faith. Katakan iman. In verse 2 and 3 it says, after a leper came to him and knelt before him saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him saying, I will. Lalu dikatakan ya, waktu dia katakan Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3 katakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. And he said, be clean. Jadilah engkau tahir. And when he said, be clean, immediately his leprosy was cleansed. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kustanya. And Hebrews 11 verse 1, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, it says, now faith is the substance of things hoped for. dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. The evidence of things not seen. Yaitu segala sesuatu yang belum kita lihat. Faith is a substance of things hoped for. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. And so I looked up what substance means. Nah, saya lihat apa artinya dasar. It says the real physical matter. Dan dasar ini adalah dasar yang secara fisik bisa disentuh. It is tangible and a solid presence. Ini solid, ada dan nyata hadir. So what that means is that faith is not just believing something into existence. Jadi iman itu bukan sesuatu yang nggak ada terus ada. Faith Bukan. is believing in something that already existed, but you just can't see it. Tapi iman itu percaya dari sesuatu yang sudah ada, tapi yang belum kita bisa lihat. And so in this verse, he said, Lord, if you will, you can make me clean. Dikatakan ayat tadi bahwa Tuhan kalau engkau mau, aku bisa disembuhkan. He's not saying that maybe if he touch me, I'll be healed. Nah, orang penyakit kusta ini ndak ragu-ragu mengatakan nanti mungkin kalau aku disentuh, aku bisa disembuhkan. He's saying, I know. Tapi dia katakan aku tahu. If he's willing, Kalau Tuhan mau, I will be healed. aku akan sembuh. That is faith. Itulah iman. So when he said that, Lord, if you're willing, you can make me clean, what he's saying is, Lord, my healing is in you. Waktu dikatakan Tuhan kalau Tuhan mau aku sembuh, itu dengan kata lain dia percaya, wah di dalam Tuhan Yesus sudah tersedia kesembuhannya. My hope is in you. Pengharapanku di dalamnya. Maybe I don't see it in the physical yet,
Mungkin secara fisik jasmani belum terlihat, but I know it exists. tapi saya yakin itu ada, tersedia. Even when I don't see it, I know my healing is in you. Meskipun saya belum melihatnya, tapi saya percaya kesembuhan itu tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. And that's something that we need to understand. Dan biarlah itu juga yang kita perlu pelajari. Maybe you can't see your hope right now, Mungkin kau belum melihat apa yang kau harapkan terjadi, but our hope is in Jesus Christ. tapi pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Maybe Tuhan. we haven't found our answers, Jawabannya mungkin belum tercapai sekarang, belum but our terjadi. answers are in Jesus Christ. Tetapi jawaban itu ada di dalam Yesus It Kristus is Tuhan. there. Sudah ada, It exists. itu nyata. And in Hebrews 11 verse 30 to 34, Dan di dalam Ibrani 11 ayat 30 sampai 34, in New King James Version, it has a little title on top of it. kalau di New King James, terjemahan New King James itu ada judulnya, And it says, by faith they overcame. yaitu judulnya oleh iman mereka menjadi menang. And so verse 30, it says, by faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Ayat 30 mengatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi. Who through faith subdued kingdoms, Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, worked righteousness, mengamalkan kebenaran, obtained promises, memperoleh apa yang dijanjikan, stopped the mouths of lions, menutup mulut singa-singa, quenched the violence of fire, memadamkan api yang dahsyat. escaped the edge of the sword, Mereka telah luput dari mata pedang, out of weakness were made strong, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, became valiant in battle, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing, turned to flight the armies of the aliens. dan mengalahkan pasukan-pasukan tentara asing. You see, hope gets you to stand up and fight. Jadi pengharapan itu membuat Anda bangkit dan siap untuk berperang. But faith gets you to overcome. Tapi iman ini yang membuatmu menang dan menjadi pemenang. And you need both hope and faith. Sehingga kita semua membutuhkan dua hal ini, pengharapan dan iman. And so no matter what challenges you face, Sehingga apapun yang sedang kita alami hari ini, no matter how big the mountain is, nggak peduli begitu besar masalahnya, through hope and faith in Jesus Christ, melalui pengharapan dan iman di dalam Yesus Kristus, you will overcome. engkau akan menang. And so today I'm going to close out with this verse from Isaiah 52 verse 6. Saya akan menutup dengan satu ayat di Yesaya 52 ayat yang ke-6. And I found it in the Voice translation. Dan ini terjemahan dari The Voice, Voice Translation. And it's really interesting for me that this translation is a bit different. Memang terjemahannya terjemahan bebas, jadi agak beda sedikit. And so it says, well, it's not over, Yesaya 52 ayat 6 dikatakan demikian. Tunggu dulu, belum selesai ini. my people will know my name, Sebab umatku yang mengenal namaku, at the time that I determine, dan pada waktu yang aku tentukan, my people will see again who I am. akan kembali melihat dan mengenal siapa aku. I will tell them, Aku akan memberitakan kepada mereka, I am here and I am ready. aku ada dan aku siap.
untuk mereka. I am here and I am ready. Aku ada dan aku siap. I believe that's what God is telling you today, that I am here and I am ready. Dan itulah kata-kata yang sama yang Tuhan mau katakan buat kita semua. Aku selalu ada dan aku selalu siap menolongmu. No matter what you're facing, I am here and I am ready. Jadi apapun masalahmu, Dia ada dan Dia siap. No matter how hopeless it gets, Kelihatannya masalahmu nggak punya pengharapan sama sekali. but I am here and I'm ready. Tapi Tuhan ada dan Tuhan siap. Amen. Amin. So let us bow down and let us close in prayer. Dan biarlah kita menutupnya ini dengan doa. Father, we thank you Bapa, kami mengucap for syukur the message that you have given for us. untuk pesan yang Kau sudah sampaikan. And today we put our hope and our faith in you. Hari ini kami menaruh pengharapan dan iman kami sepenuhnya pada tangan-Mu. We put our hope and faith in Jesus Christ. Pengharapan dan iman kami ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. And I believe that from today Dan mulai saat ini we will walk from faith to faith, kami akan berjalan dari satu iman kepada iman, from glory to glory. dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Lord, through hope and faith in Jesus Christ, Dan melalui pengharapan dan iman kami di dalam Yesus Kristus, we will overcome. kami akan menjadi pemenang. Whatever the challenge is, Apapun tantangannya, however big it is, apapun masalahnya, how impossible it is, meskipun mustahil bagi manusia, through faith and hope, tapi melalui pengharapan dan iman, we will overcome. kami akan menjadi lebih dari pemenang. Matthew 11 verse 28 to 30 says, Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata demikian, "Come to me, all you who are weary and burdened, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, and I will give you rest. aku akan memberi kelegaan kepadamu. Take my yoke upon you Pikulah kuk yang kupasang and learn from me, dan belajarlah padaku, for I am gentle and humble in heart, karena aku lemah lembut dan rendah hati, and you will find rest for your souls. dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. For my yoke is easy and my burden is light." Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. If you are coming to the Lord today, Kalau hari ini engkau mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, and you feel like you have a heavy burden, engkau punya beban yang sangat berat, if you feel like you need rest, engkau membutuhkan ketenangan, kelegaan, God is saying to you today, Tuhan berbicara hari ini. I am here and I am ready. Aku ada di sini dan aku siap. I am here and I am ready, Aku di sini, aku siap. and I will give you rest. Aku mau memberikan kepadamu ketenangan, kelegaan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.